Selamat pagi Jakarta Live. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk saling menyapa yuk di kolom chat yang ada di layar Anda. Mungkin lagi nonton di handphone atau mungkin di TV, bisa langsung aja ya chat. Hai, apa kabar? Selamat pagi gitu ya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan hari ini, karena ini adalah harinya Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya.
hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk Selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Thank you, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah. God, I look to you. Be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Let's sing. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do, and I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love
just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing majesty. Oh, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Majesty. Oh, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Singing majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. 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 Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Majesty. Your presence found me just as I am, in the presence of your hands. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty.
kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. In John chapter 14 verse 6, Jesus replied, I am the way, I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jesus is the only way, is the only truth, and is the only life. Yesus adalah satu-satunya akses kita untuk datang kepada Bapa di surga. Jesus is the only way for us to go through to God, to Father. Bersyukur sekali bagi kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Be grateful for those of you who have received Jesus as our only Savior. Bersyukur karena tubuh dan darahnya yang tercurah di kayu salib telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Be grateful because through the blood that He shed upon the cross, He has given us salvation. Melalui pengorbanannya, Dia membebaskan kita dari dosa dan maut. Through His sacrifice, we shall receive freedom and eternal life. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. For now, we will do the Holy Communion together. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. But before that, I want to ask you, Apakah Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupmu? have you received personally Jesus in your life as your personal Savior? Jika belum, saya mau mengajak Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada saat ini, saya ajak Anda untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. If you have not, I invite you, whoever you are, wherever you are, to receive Christ in your life, to invite Him into your life. Tahukah engkau, Dia sangat mengasihimu. Do you know that He loves you so much? Bahkan saat kita masih hidup di dalam dosa, Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit menyediakan penyelamatan bagi kita. That though we are still living in sin, He has already given Himself for us so that we may receive freedom. Dia menunggumu saat ini He is untuk waiting for you menerima kasih-Nya. to receive His love. Lembutkan hatimu, Soften your heart. terima Dia masuk ke dalam hatimu. Receive Him into your heart today. Atau jika ada di antara Anda yang beribadah bersama-sama dengan kami secara online hari ini, And maybe those of you who are together having online service today, mungkin Anda sedang merasa sangat jauh dari Tuhan, maybe you feel you are far away from God. atau engkau merasa bersalah atau berdosa karena sesuatu hal. Maybe you feel like I'm sinning against God for something I do. Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangannya kepadamu saat ini. God is stretching His arms to you right Maukah now. engkau menerimanya? Would you accept Him? Jika iya, mari berdoa bersama-sama dengan saya. If yes, let's pray together. Ucapkan doa ini bersama dengan saya. Say this prayer together with me. Tuhan Yesus, Lord Jesus, aku menyadari bahwa aku orang yang berdosa. I know that I am a sinful man. Maafkan aku Tuhan. Forgive me, Lord. Ampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Forgive my sins, Lord. Aku percaya, aku mengakui bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosaku. I believe and I declare that you have died on the cross for my sins. Aku terima Engkau masuk ke dalam hatiku Tuhan. I receive you to come into my heart, Lord. Aku terima Engkau masuk ke dalam hidupku Tuhan. I receive you to come into my life, Lord. Ini aku Tuhan. This is me, Lord. Pakailah aku seumur hidupku. Use me for the rest of my life. Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. I surrender my life to you Dari hari ini from today sampai selama-lamanya. until forevermore. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Amin. Amen. Amin. Amen.
Ini adalah sesuatu yang layak untuk kita rayakan bersama-sama. This is something that we can celebrate together. Mari kita rayakan tubuh dan darahnya yang tercurah bagi kita. Let us celebrate the body and the blood that has been for us. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. We will do a Holy Communion together. Ada roti dan anggur. There's bread and wine. Anda bisa menggunakan roti dan jus You can use bread and some juice, atau air putih. or maybe just water. Ini adalah simbol tubuh dan darah Yesus bagi kita semua. And this will be the symbol of the body and the blood of Christ for us. Mari kita terima, Let us receive it. mari kita makan dan minum dengan ucapan syukur. Let us eat and drink of it with thankful heart. Dalam nama In Yesus, the name of Jesus, mari kita makan dan minum. let us eat and drink. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Thank you, Lord, for the body and for the blood yang telah diserahkan bagi kami. that has been given to us. Terima kasih karena Engkau menjadi anak domba Allah Thank you, Lord, for you have been the sheep of God yang dikorbankan bagi kami. that has been sacrificed for us. Kami mengucap syukur karenanya. And we are thankful for Di it. dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amen. Kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita And we are given a chance to give our offerings and tithes sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan as our thankful gesture to God atas segala kebaikannya, for all of the goodness that He's done, atas segala sesuatu yang sudah Dia lakukan bagi kita. all of the things that He has done for us. Untuk detailnya Anda bisa lihat di screen For details, you can see on the screen, atau di deskripsi dari YouTube channel ini. or maybe in the description of this YouTube channel. Ya, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk memberi, mari kita berdoa untuk persembahan ini. While we wait for this offering, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur Lord, I give you thanks bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah berasal daripada Engkau. because all that we own comes from you, Lord. Siapakah kami bisa memberi kepadamu Tuhan? Who am I that we may give to you? Tapi Engkau memberi kami sebuah kesempatan, sebuah kehormatan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu But Tuhan. you have given us the honor to give you what we own, Lord Jesus. Mengambil bagian untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. And to take part to build your kingdom, Lord. Saat ini kami serahkan kepadamu seluruh persembahan dan perpuluhan kami. This moment we give you our offering and our tithes. Terimalah Tuhan Receive it, Lord, dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. and use them for the glory of your name. Berkati setiap yang memberi Tuhan. Bless those who give, Lord. Berkati hidup mereka Tuhan. Bless their lives, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Oke, saya juga ingin mengajak kita bersama-sama untuk berdoa bagi Anda atau saudara Anda, keluarga Anda yang sedang sakit saat ini. I also want to take this opportunity to pray for your family, maybe you that has a sickness today. Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda saat ini. Jesus Christ wants to heal you. Percayakah engkau bahwa Dia memiliki kuasa? Do you believe that He has the power? Saya percaya. I believe. Saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan kita semua. I truly believe that Jesus can heal all of us. Mari kita ambil kesempatan ini untuk berdoa. So let us take this opportunity to pray. Please jangan lewatkan ini, menganggap ini sebagai sebuah ritual atau kebiasaan semata. Please don't treat this as a normal ritual. Jika ada saat ini di bagian tubuhmu, anggota tubuhmu yang sedang sakit, If any part of your body feels sick today, atau keluargamu yang sedang sakit saat ini, or maybe even your family that are sick today, mari sepakat berdoa bersama kami. let us agree together Kita in God. berdoa dengan otoritas
Let's pray in authority di dalam nama Tuhan in the Yesus. name of Jesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Father, in the name of Jesus kami Christ, berdoa saat ini Tuhan. we pray at this moment, Lord. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus We Kristus. agree in the name of Jesus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Every Yesus. sickness is healed in the name of Jesus. Sakit penyakit di dalam tubuh kami, Every sickness in our bodies, sakit penyakit di dalam tubuh anggota keluarga kami every Tuhan. sickness in our family members. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sedang sakit. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus We Kristus. pray for our parents to be healed in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, We believe, Lord, Engkau sudah memberikan kesembuhan saat ini juga. that you have given healing as now in Jesus' name. Dan namamu akan dimuliakan. And your name be glorified. Dalam nama Yesus In the kami name berdoa. of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow, puji Tuhan ya. Amen. Kesembuhan adalah sesuatu yang kita rayakan bersama-sama. Yes, praise the Lord. Healing is something that we need to celebrate. Ya, please kasih tahu kepada kami jika Anda mengalami kesembuhan. So please inform us if you have any healing happen in your life. Ini akan menjadi sebuah kesaksian untuk menguatkan iman kita semua. And that can be a great testimony for those of you who need support in this. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. And of course to glorify the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. And in a minute now we will hear the word of God. Siapkan hati Anda, Prepare your hearts. siapkan Alkitab Anda. Prepare your Bibles. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pengumuman But before that, let's see some of the melalui announcements video-video berikut ini. through these videos. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. We will hear the word of God, Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. but before that, let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus Thank you, Lord Jesus, atas hidup yang Kau berikan kepada kami. for the life that you have given us. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Thank you for your love, your great love for us. Terima kasih atas setiap kesempatan. Thank you for every opportunities. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. And now we'll hear your word. Biarlah ini menjadi kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa untuk Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Take this opportunity, Lord, that you shall speak to all of us, Lord. Jamah hati kami Tuhan. Touch our hearts. Bukakan telinga rohani kami Tuhan. Open our spiritual ears. Agar saat firman ini diberitakan, That when this word being shared, kami bisa mendengar Engkau berbicara kepada kami. we shall hear your voice speaking unto our lives. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tutup bungkus firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Cover Kristus. your word with the blood of Jesus Menjadi berkat bagi umat-Mu. to be a blessing to your people. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12.
let us open our Bibles to Isaiah chapter 58 verse 1 through 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Isaiah 58 verse 1 to 12. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan muncul di layar Anda. I'll read in Indonesia, the English version you may see on the monitor. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow, demikianlah firman Tuhan. Kita bisa lihat betapa kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada umatnya saat ini, umat Tuhan saat ini tuh begitu keras. We can see that what God is telling His people is very harsh. Ya, jadi ini peringatan yang sangat keras This is a very harsh warning bagi umat Tuhan, orang pilihannya. for the people of God, His chosen people. Padahal jelas sekali kita lihat di perikop ini bahwa setiap hari itu mereka mencari Tuhan. As we read, we understand that every day these people
are searching and looking for God. Dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang suka mengenal jalan Tuhan. It is written that these are the people who look for His face every day. Mereka suka mendekat kepada Allah dan mereka berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. It is said that they like to be near God and to fast and to listen to His word. Berarti bagus dong ya. But then it is good, yeah. Tetapi mengapa apa yang disampaikan oleh Yesaya ini keras kepada mereka? But why, when we read this is a very harsh warning to the people of God. Mengapa mereka bertanya kepada Tuhan? Why they ask to God? Di ayat 3 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? In verse 3 it is said, why have we fasted and you have not seen it? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Apakah perkataan ini atau doa ini familiar di telinga kita? Does this type of prayer familiar in our ears? Kita sering berkata kepada Tuhan, We often talk to God, Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah berdoa, aku rajin baca Alkitab, and say, Lord, I already like to go to church, I read the Bibles, I pray, and all the things that I do. aku rajin ikut doa pagi. I like to also join the morning prayers. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? But why, Lord, you answered my prayers? Apa jawab Tuhan? And what does God said? Tuhan berkata, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasamu yang seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. So the Lord answered, yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. Your fasting ends in quarreling and strife and in striking each other with wicked fists. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Sederhananya, Tuhan mau berkata, As simple as the Lord is trying to say, Tuhan mau bilang, hello, secara ritual kamu memang melakukan semua ritual ibadahmu. He's saying, hello, as ritually you have done what you need to do. Kelihatan dari luar, kamu melakukan semuanya, kamu terlihat religius. From the outside, you look like you're doing everything and you look religious. Kamu berdoa, kamu mencari Tuhan, kamu berpuasa, bahkan kamu merendahkan diri. You pray, you fast, you do ministry, even you humble yourself. Tapi dari dalam ternyata kamu berbeda. But from the inside, the fact is you are different. Kamu terlihat berbeda dalam kehidupanmu sehari-hari. And you look different when you do your daily lives. Dilihat dari luar, kamu rajin ke gereja. Then from the outside, you are diligently going to church. Kamu rajin berdoa, kamu rajin berpuasa dan lain-lain. You are keen to pray. You are diligently go to fasting. Tetapi sehari-hari hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. But your daily lives is far away from the will of God. Kamu sibuk mengurus urusanmu. You are busy with your own business. Kamu perlakukan pekerjamu atau rekan kerjamu dengan tidak baik. You make offense with your workers, with your co-workers. Kamu bertengkar dan kamu menindas orang lain. You quarrel, fist fights with other people. Ada missing link dalam kekristenan kita. There's a missing link in your Christian life. Kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin puasa, rajin pelayanan. We go to church often. We are diligently do all the things, prayer, reading the Bible, on a ministry. Tapi somehow apa yang kita dapatkan
dari firman Tuhan saat kita gereja, saat kita berdoa, tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. But somehow what we heard in the church, what we read in the Bible, what we do does not reflect all of that. Contoh kecil, Even I give you a small sample. kita rajin ke gereja, kita aktif pelayanan, We go to church often. We are doing our ministry, tapi kita tidak bisa menjaga perkataan kita. but we cannot keep our words. Kita ngomong kasar kepada orang-orang di sekitar kita. We speak very with the bad language to other people. Bahasa kita kotor. Our words, our language is dirty. Pembicaraan kita selalu mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual. All the things that we talk is leading to sexual immoralities. Apa kata Alkitab tentang hal ini? What does the Word of God say about this? Buka Alkitab Anda di Kolose 3 ayat 8. You can open your Bible in Colossians chapter 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sorry, from Colossians 3 chapter 8, it is said, "But now put off all such things as anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth." Bukan hanya itu, Not only that, di Efesus 5 ayat 3-4, bisa kita lihat bersama. in Ephesians 5 verse 3 to 4, we can see it together. Dikatakan di sini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. In Ephesians 5 verse 3 to 4, it is said, "But among you there must not be either sexual immorality, impurity of any kind, or greed, as these are not fitting for the saints. Neither should there be vulgar speech, foolish talk, or coarse jesting, all of which are out of character, but rather thanksgiving." Apakah itu belum cukup meyakinkan Anda? Maybe it's not enough to ensure you. Saya beri satu lagi ayat. I give you one more word of God. Yakobus 1 ayat 26. In James chapter 1 verse 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. It is said, "If any man among you seems to be religious and bridles not his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is in vain." Wow. Jadi Wow. hati-hatilah dengan setiap perkataan kita. So we need to be careful of what we say, what our words. Ingat untuk selalu mengekang lidahmu. Always remember to bridle your tongue. Ini baru satu contoh kecil ya. This is just one small example. Banyak ayat-ayat di Alkitab tentang bagaimana tentang perkataan, perbuatan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Many in the Word of God we see about restraining our words and also restraining our actions. Nah, lalu puasa seperti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan? So what type of fasting does God really want from us? Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan? What kind of action that we need to do that God really wants us to do? Tuhan berkata di ayat 6, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. And in verse 6 it is said, it is not the kind of fasting is not this the kind of fasting that I've chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him and not
not to turn away from your own flesh and blood. Mungkin kita bilang, wait. Kenapa ini jadi ngomongin kegiatan sosial nih? Maybe you're thinking, wait, why now it becomes a social action that we need to do? Kenapa kita jadi lagi ngomongin orang miskin, ngomongin membantu orang lain, bagi-bagi pakaian? Why are you suddenly talking about sharing food, sharing clothes with the poor people? Apakah ini sponsor dari Kehidupan Indonesia? Do you think it's a sponsor from Kehidupan Indonesia? Maaf ya, waktu ayat ini ditulis Kehidupan Indonesia belum terbentuk. Forgive me, when this word has been written, Kehidupan Indonesia is not formed yet. Ya, kita kan lagi berbicara tentang puasa, tentang berdoa, tentang merendahkan diri. So we are talking about fasting, about humbling ourselves. Kita kan lagi mau fokus banget nih sama Tuhan. And we really want to focus to God. Tapi Tuhan kenapa menyatakan puasa yang model seperti ini? But why God gives this model of fasting to us instead? Malah dilanjutkan lagi di ayat 9 sampai 10. And instead it is continued in verse 9 and 8. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. From verse 9, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and he will say, here I am. If you do away with the yoke of the oppression, with the pointing finger and malicious talk, and if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness and your night will become like the noonday. Loh, kok begini Tuhan? Why this, Lord? Aku kan lagi mau fokus sama Tuhan. I want to focus on you, Lord. Aku kan mau berpuasa mencari Tuhan. I want to fast and seek your face, Aku Lord. kan mau baca Alkitab lebih lagi, mau berdoa lebih lagi, merendahkan diri lebih lagi. I want to read the Bible more. I want to humble myself more. Kenapa Tuhan malah menyuruh aku mengurusi orang lain? Why then you want me to focus on other people? Bisakah kita melihat missing link di dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen saat ini? Now, can we really see the missing link in our Christian life then? Kehidupan spiritual kita tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Our spiritual life cannot be felt by people around us. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kehidupan spiritual kita bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. And even worse than that, our spiritual life is Sorry. Yes. Kehidupan spiritual kita bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Our spiritual life is truly head to head with our actual life, with our real life. Inilah yang membuat Tuhan marah. This is what makes God angry. Tuhan mengorek kesalehan kita yang palsu. And God is right now really correcting our false righteousness. Dengan kata lain, In other words, kita sedang mempraktekkan kemunafikan. we are practicing what we call hypocrisy. Kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus seringkali memperingatkan orang Farisi tentang hal ini. And we often read about how Jesus remind others about the hypocrisy of the scribes and the Pharisees. Mereka sangat bangga dengan kehidupan keagamawian mereka. They are really prideful with their religious acts. Mereka fokus dengan apa yang terlihat dari luar. They are focusing of what is seen from the outside. Mereka ingin semua orang tahu dan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. They want to be seen and known by all the people that they are righteous people. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? But what does God say about them? Anda bisa baca Alkitab Anda di Matius 23. You can read in Matthew 23. Baca apa pendapat Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus kepada orang what Farisi. Jesus is saying about them. Saya akan baca ayat 14 saja ya. I will read from verse 14, ya. Matius 23 ayat 14. Matthew 23 verse 14.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. It is said, "Woe unto you, scribes and Pharisee, you hypocrites! For all of you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore all of you shall receive the greater damnation." Lalu apa sebenarnya ingin saya sampaikan kepada kita semua saat ini? So what is really what I want to say through this message right now? Ayo kita menjadi orang-orang yang saleh di dalam dan di luar. Let's be righteous in and out. Tapi jangan sampai setelah mendengar khotbah ini Anda malah berpikir, oh ya udah berarti ya sekalian aja aku nggak usah berdoa, nggak usah berpuasa, nggak usah rajin ke gereja, nggak usah pelayanan, sekalian ancur-ancur aja. But not to say that after this sermon you would say to yourself, so if it doesn't matter, so I just no need to go to church, I just no need to read the Bible and all that. It's useless like that. Bukan ya, No, jangan it's not like salah that. menangkap pesan ini. Let's not wrongly capture this message. Hal itu semua mari tetap kita lakukan. Let's keep doing all that. Kita tekun beribadah, We diligently go to church, tekun berdoa, diligently pray, tekun berpuasa dan melayani Tuhan. diligently fast and serve God, Tapi lakukan dengan motivasi yang benar. but do it with the right motivation. Lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Do it because we love God. Dan pastikan bahwa hasil dari doa kita, hasil dari ibadah kita, hasil dari pelayanan dan puasa kita, itu benar-benar bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. And we need to know that the result of what motivates us to do all these things, and that is to give impact to other people around us. Tanpa kita harus kasih tahu ke orang lain, aku ini orang Kristen loh, aku ini pengikut Yesus. Tanpa kita harus melakukan semua itu, tapi orang-orang bisa merasakan Kristus di dalam kita. Without the need that we have to say to tell everyone around us, we are Christians, I'm a Christian, but people can truly felt our presence, our impact in their lives. Orang-orang benar-benar merasakan Yesus melalui setiap perkataan kita, melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap respon kita. People around us can truly feel God's impact through our actions, through our words, through the way we treat them. Dan sekarang di zaman milenial ini, saya pikir ini menjadi tantangan yang lebih sulit lagi bagi kita. And even now in this millennial age, this can be even harder challenges for us. Kita harus lebih peka dalam hal ini. We need to be more sensitive in this. Sebab sekarang itu udah zamannya sosial media, YouTube, online platform yang lainnya ya. And we need to be sensitive because this is an age of social media, YouTubes and all of online services. Gunakan sebaik mungkin setiap apa yang Anda sampaikan untuk menyatakan kasih Tuhan dan isi hati Tuhan. And you need to really use these platforms, so to say, to actually reveal the love of God and to give impact and to inspire people. Ya, pastikan setiap postingan Anda itu sesuatu yang menginspirasi dan memberkati orang melalui kata-katamu. Jangan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yeah, we need to be careful with what we post. Is it inspiring to others? Is it motivates others? Or you post something that really make a stumbling block to others? Amin. Amen. Amin semuanya. Amen, everybody. Oke, tarik nafas dulu sebentar ya. And let's take a deep breath for a Jadi moment. inilah yang berkenan kepada Tuhan. So this what really pleased the Lord. Saat kehidupan kerohanian kita terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. When our Christian life really shows in our daily lives. Ya, saya percaya itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan.
And I don't think it's only pleasing the Lord. Tapi saya percaya jika kita melakukan ini, And I believe if we do this, kita tuh menjadi seperti magnet bagi orang-orang di sekitar kita. and we will become like a magnet to people around us. Dan kita akan membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan. And we shall bring the souls that need Jesus to Jesus. Amin. Amen? Amin. Amen. Nah, kata Tuhan di ayat 8 sampai ayat 12. And in verse 8 to 12 it is said, Ya, ini sebagai penutup ya. and this is as a closing, Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. from verse 8 it is said, "Then your light will break forth like the dawn, your healing will quickly appear, then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, 'Here I am.' If you do away with the yoke of oppression, with the pointing fingers and malicious talk, and if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." Luar biasa ya. Amazing, yeah. Jika kita melakukan ibadah yang seperti ini, When we do this kind of service, puasa yang seperti ini, this kind of fasting, Tuhan akan memulihkan hati kita. Lord will heal our heart. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Lord will heal our life. Dan bukan hanya itu, Not only that, setelah Tuhan memulihkan hidup kita, and after the Lord heals us, Dia juga akan memakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. He will also use us to do His will. Dikatakan di ayat 12, engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. It is said in verse 12, "Your people will rebuild the ancient ruins and will rise up the age-old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings." Ya, Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang repairer, memperbaiki kehidupan orang lain. God will use us to repair other people's lives, Restore, memulihkan kehidupan orang lain di sekitar kita. to restore other people's lives around us. Maukah engkau dipakai Tuhan? Do you want to be used by God? Saya mau. I want. Saya berharap firman Tuhan hari ini menegur sekaligus memulihkan hati kita. I pray that the message of God today truly convicts us and restore our lives. Saya berharap mulai hari ini kita semua menjadi pengikut-pengikut Yesus yang saleh di luar dan di dalam. I pray that through this message, all of us, our religious life will make us righteous in and out. Bahwa kehidupan keagamaanmu bisa dirasakan
orang-orang di sekitarmu. that what we do religiously can be felt by other people around us. Jadilah garam dan terang dunia, Become the salt and the light of the bukan world. buat dirimu sendiri, Not only for ourselves, tapi buat orang lain. but for people around us. Garam dan terang berguna bagi orang lain, Salt and the light is useful for others, bukan buat kita sendiri. not for ourselves. Hendaklah kita dikenal sebagai orang-orang yang tekun beribadah, tekun menyembah Tuhan, tekun melayani Tuhan, tetapi juga tekun mengasihi orang-orang di sekitar kita. Let us be known to be diligent in serving the Lord, diligent to read the Bible, to pray, but also diligent to help other people, Tekun menjaga hidupnya, and also to diligently keep our lives, tekun menjaga perkataan dan perbuatannya, to keep our tongue, to keep our actions, tekun memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesama, and diligently share the good news to other people around us. tekun menolong orang miskin dan yang membutuhkan, To keen to share share with other people around us, dan mau mengorbankan keinginan pribadi demi menolong orang lain. and truly want to sacrifice our own selfish desires or our own self for other people. Kita masih sedang di dalam doa puasa selama 21 hari. We are still in 21 days of prayer, of fasting and prayer. Saya mengajak kita semua, I invite all of us. bagaimana kalau di dalam beberapa hari ke depan ini, What if in these few days, sambil kita tetap bertekun di dalam doa dan puasa, while we keep diligently pray and fast, mari kita simpan, kita sisihkan uang yang seharusnya kita pakai untuk makan siang atau makan malam kita, let us keep a little bit from ourselves that we usually use for lunches. kita simpan, dan di akhir hari doa puasa kita nanti, kita pakai untuk memberkati orang lain. We keep them, and at the end of our fasting and prayer, we share them to other people. Ya, Anda bisa membelikan sembako, bisa membelikan makanan, Anda bisa membelikan pakaian, atau apa saja yang digerakkan hati Tuhan untuk Anda. You can buy food, or maybe buy some clothes, or anything that God moves us to do. Ya, banyak bisa kita berikan kepada, mungkin kalau kita di dalam perjalanan kita bekerja, kita melihat ada pengemis gitu ya, dia selalu ada di situ. Mungkin ada pemulung, mungkin penyapu jalanan, atau pembantu rumah tangga Anda, atau siapapun yang ingin Anda berkati. Yeah, maybe you want to share when you are on the way to your office. You see someone that you're often seen on the street, or someone else maybe in your house that needs something that you can give. Well, you can give them. Ya, Anda juga bisa donasikan melalui Kehidupan Indonesia. Kami akan gunakan untuk membantu orang-orang di luar sana. And if you want, we as Kehidupan Indonesia also have that channel. You can also donate to us, so we can do something with the money for these people. Ya, kami pakai untuk memberkati jiwa-jiwa siapapun yang di luar sana. Yeah, we will use them to bless all these precious souls out there. Mari kita lakukan bersama-sama. So let us do this. Apakah Anda mau? Do you want it? Ya, dan saya berharap ini bukan hanya kita lakukan di masa doa puasa ini, So I encourage us not only in this fasting and prayer time. tapi ini menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Yesus sehari-hari. It should become our daily lifestyles as followers of Jesus Christ. Saleh di luar dan saleh di dalam. Righteous in and righteous out. Tekun beribadah dan mencari Tuhan, Really diligently seek the Lord, tapi juga tekun
melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. but also diligently do good things to other people around us. Melalui perkataan, melalui perbuatan, dan respon kita sehari-hari. Of course, through words, through actions, through our response, our daily response. Amin. Amen? Mari kita tutup di dalam doa. So let us close in prayer. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Lord, I give you thanks, Lord. Biarlah firman-Mu hari ini berbicara dengan kuat di hati kami semua Tuhan. Let your word speak loudly in our lives, Lord, today. Saat kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. When we humble ourselves to you, Lord. Saat kami mencari wajah-Mu Tuhan. When we seek your face, Lord. Saat kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. When we are ready to be transformed by you, Lord. Itu semua terlihat nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. It shall be seen in our daily lives. Ampuni jika selama ini Tuhan kami tidak sadar atau kami sadar kami menjadi orang-orang yang munafik Tuhan. Forgive us, Lord, that maybe we don't notice, or we do notice that these days we have become hypocrites, Lord. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, Lord. Ampuni karena kami tidak bisa menjadi ambasador-Mu bagi keluarga kami. Forgive us, Lord, that we cannot become truly your ambassadors, Lord. Kami tidak bisa mencerminkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. But we cannot become the reaching out of your hands of love to other people, Lord. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, Lord, Ubahkan hati kami Tuhan. and transform our hearts. Biar kami menjadi orang-orang yang tekun mencari wajah-Mu. Let us become the people that diligently seeks your face, Tekun mencari kebenaran-Mu. diligently seeks your truth, Tetapi juga tekun melakukan kehendak-Mu. but also, Lord, diligently do and act upon your will, Lord, Mengasihi orang-orang di sekitar kami to Tuhan. love those around us, Memberkati mereka dengan apa yang bisa kami lakukan to Tuhan. bless them with what we are able to. Di give. dalam nama Tuhan Yesus In the name Kristus. of Jesus Christ, Beri kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan. give us the strength to do it, Lord. Di dalam nama In Yesus the kami name of berdoa. Jesus we pray. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessings of the Lord. Tuhan memberkati engkau. The Lord blesses you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. The Lord shows his face upon you Dan memberi engkau damai sejahtera. and give you the peace of God. Tuhan yang akan menuntun setiap langkahmu The Lord will direct your steps dengan kasih-Nya. with his love. Tuhan memberkati engkau. The Lord bless you. Tuhan memberkati keluargamu. The Lord bless your family. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. The Lord blesses all of the things you do. Your Tuhan work. memberkati engkau di kantormu. The Lord bless you in your office. Tuhan memberkati engkau di sekolahmu. The Lord bless you in your school, Dimanapun engkau berada. wherever you are, Dan jadilah berkat and be the blessing bagi semua orang-orang di sekitarmu. for those around you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. Kami sungguh mengucap syukur. We are truly thankful. Terpujilah namamu Praise the name of Jesus sampai selama-lamanya. until forevermore. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Terima kasih semua Thank you to all bagi of you. Anda yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami hari For ini. those of you who joined this online service today, Kami percaya Anda diberkati Tuhan. I believe that you are blessed by God, Ya, tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. and keep being a blessing to people around you. Jadilah kesaksian yang hidup bagi orang-orang. Become the living testimony for Ya. other people. Semangat buat doa 21 hari puasa yang masih berlangsung. Get your spirit up for the remaining 21 days of fasting and prayer. Ya, tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Keep praying each other.
dan ikut di dalam doa malam yang sudah kita siapkan melalui Zoom meeting. And if always join the night prayer that we have every day. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. And see you in the next service. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you. Bye. Bye. Seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti